Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Malik Azad from Government UPS Drungsu. Today is 12th of June 2020, and today I am going to deliver my lesson of class 5th, subject English, and the topic is a new lesson, which is a poem from the Pied Piper of Hamelin. From the Pied Piper of Hamelin. तो बच्चों, ये जो पोएम है एक्चुअली ये एक स्टोरी है एक गांव की या एक टाउन की, हम बोलेंगे, जिसका नाम होता है हैमलिन। चाक दलील आसान युस एक गांव या एक टाउन तथ हैमलिन नाव आसान। युस हैमलिन गांव या टाउन अत कैसे लुक आसान खुशहाल जिंदगी गुजारान, मगर अक दह काम गसान अब अत गगर गसान पौध या गगर नबर पे या अति पौध गसान अत रेट्स गसान पौध यम सम मुश्किलात पौध गसान अत तिकाज यम सोरे फूड मकलावान या युस तह कह चीज वोपदावान या आसान स्टोर करित सह गगर ठान मकलत तिकाज ईद बड़िस तादाद मज गई अत जमा गगर तो आय तंग अतक लुक तो अक दह कर्मो मीटिंग अतक जुट तमो दोप कि युस तह हसा यम गगर यम गाम मज नी नबर कड़ित तमिस हसा दिमो इनाम। तो कोरुक सरसे करनोक ऐलान कि युस तह नफर युस यम गगर यमो आये वारिया ब्रार तम तह पोशने अमन कह अमन गगरन तो पत गई मजबूर अत खतर कि अस हसा दिमो इनाम तमिस युस हसा यम गाम मज यम गगर नबर कड़ित। तो अथ असनास मज आव और अख पाइड पाइपर गो स्वर्नय वोल अख आव और तो सह वोत अमन निश दोपनक बह हसा कड़क गगर नबर तो मगर मे हसा दीजो इनाम पत तुह युस तुह थोमुत छो। तो अमे जाय पे स्टार्ट गसान यह पोएम तहज कि अत नाव ति फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन लिखित तो यानी अमे मज आमुत यह पार्ट कड़न तो सही पार्ट पर्न ये मज। तो वह यह आव और यह पाइड पाइपर युथ यह और अचान तम पे क्या कर तमें जाय पे स्टार्ट यह पोएम तुह ये मज गो पर बह तुम थो नजर तम पे वो थोड़ा अमुक मीनिंग। यह पोएम फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। अम बन करो इन टू द स्ट्रीट पे स्टार्ट। Into the street the piper stepped. Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while, in his quiet pipe the while. Then like a musical adept, then like a musical adept, to blow the pipe his lips he wrinkled, to blow the pipe his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, like a candle flame where salt is sprinkled, like a candle flame where salt is sprinkled, and ere three shrill notes the pipe uttered, and ere three shrill notes the pipe uttered, you heard as if an army muttered, you heard as if an army muttered, and the muttering grew to a grumbling, and the muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the houses the rats came tumbling. आज गो इमजे ताई और वुचो अताई क्या वनान। Into the street the piper stepped. पाइपर युथी और आव यह से जाव उमन स्ट्रीट मज जाव यह और स्ट्रीटस मज यानी अत गली मज स्माइलिंग फर्स्ट अ लिटिल स्माइल यानी वुट असना अमिस त्रा गोड उस इम थोड़ा बहुत यानी स्माइल कर एज इफ यू न्यू तिकाज यह जाना वट मैजिक स्लेप्ट कि
کہِ جادوٗ slept in his quiet pipe the while کہِ أمۍ سٕنٛز اَتھ سۄرنَے منٛز کیٛاہ جادوٗ چھُ بٔرِتھ یعنی اَتھ منٛز کیٛاہ جادوٗ چھُ وٕنکٮ۪نَس خاموش أمۍ چہِ اَتھ خاموشی منٛز کیٛاہ جادوٗ چھُ أمۍ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ وایان چھِ یہِ دٮ۪ن لایک اَ میوٗزِکَل اٮ۪ڈٮ۪پٹ کہِ یہِ أمۍ سُنٛد اَتھ یہِ میوٗزِک ییٚلہِ یہِ کَڑان چھِ أمۍ منٛز تَتھ منٛز کیٛاہ جادوٗ چھُ ییٚمہِ سۭتۍ یِم نیران چھِ یِم گگر نٮ۪بر ٹُو بِلو دَ پایپ ہِز لِپٕس ہی رِکلٕڈ یہِ کیٛاہ چھُ کَران یہِ ہَسا چھُ پَنُن یہِ وُٹھ وایان یعنی وُٹھو کِنۍ چھِ آواز پٮ۪وان سۄنَے وایَنہٕ خٲطرٕ کَرٕنۍ یہِ چھِ تَتھ خٲطرٕ لِپ پَنٕنۍ کَران رِنٛکٕل یعنی یِتھ پٲٹھۍ وَٹان ہی تِتھ پٲٹھۍ چھِ تَتھ رِنٛکٕل کھَسان رِنٛکٕل گٔے گیٚنٛگۍ کھَسہِ یہِ یعنی تھوڑا چھِ وَٹنہٕ یِوان یِم اَتھ چھِ گیٚنٛگۍ ہِش کھَسان أمۍ سٕنٛدٮ۪ن وُٹھَن تہٕ ہٮ۪وان چھِ یہِ بٕلو کَرُن کٔر أمۍ بٕلو پایپ یعنی یہِ کٔر أمۍ سۄنَے وایِنۍ سِٹاٹ اینڈ گرٛیٖن اینڈ بِلیوٗ ہِز شارٕپ آیِز ٹِوِنکلٕڈ تہٕ یُتھُے أمۍ یہِ وایِنۍ کٔر سِٹاٹ أمۍ سٕنٛز أمِس یِم آیِز آسہٕ تِم آسہٕ گرٛیٖن اینڈ بِلیوٗ تِم لَجہِ ٹِوِنکٕل کَرنہِ یعنی ہیوٚر یعنی بنٛد تہٕ یَلہٕ گژھِ یہِ ٹِوِنکلٕڈ گژھِ لَجہِ کَرنہِ منٛزٕ کَرٕنۍ بنٛد منٛزٕ ترٛاوٕنۍ یَلہٕ سۄنَے وایان گرٛیٖن اینڈ بِلیوٗ شارٕپ آیِز چھِ أمِس آسان لایک اَ کینڈٕل فٕلیم وَیَر سالٹ اِز سِپرِنٛکلٕڈ یعنی تِتھ پٲٹھۍ ہَسا لٔجۍ یِم چمکٕنۍ یا تِتھ پٲٹھۍ ہَسا لوٚگ یہِ ہیوٚر بۄن یِمَن گرٛیٖن اینڈ بِلیوٗ شارٕپ آیِن کَرنہِ یِتھ پٲٹھۍ ہَسا أکِس شمہَس پٮ۪ٹھ أسۍ ترٛاوو نوٗن تِتھ پٲٹھۍ تَتھ رٮ۪ہہ نوٗن ترٛاونہٕ سۭتۍ چھِ رٮ۪ہہ وۄتھان زیادٕ سُہ چھِ ہیوٚر ہِش وۄتھان تَتھ رٮ۪ہہ سِپرِنٛکٕل گژھان چمکان ہیوٗ تِتھَے پٲٹھۍ ہَسا گٔے أمۍ سٕنٛز أچھَن تہِ یہِ اینڈ اِیَر ٲسۍ برونٛہہ کَران اِستعمال بِفور بَدلہٕ أسۍ چھِ یہِ بِفور 3 شرٛل نوٹٕس دَ پایپ اَٹٲڈ أمۍ ہَسا کَرِ ترٛےٚ شرٛل آواز یعنی کینٛہہ آواز کَڑِ أمۍ شرٛل گٔے یعنی یہِ تیز آواز ہَسا درٛاے یِمَن نوٹٕس یِمن منٛز سُہ میوٗزِک ہَسا درٛاو اَمہِ پایپہِ منٛز وایان أمۍ سٕنٛز یوٗ ہٲڈ ایز اِف این آرمی مَٹٲڈ یعنی یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ہَسا بوٗز زَن ہَسا ٲس یہِ پَکان اَکھ آرمی ٲس زَن سُہ آواز پَکناوان بینٛڈَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ پَکان چھِ تِم اینڈ دَ مَٹرِنٛگ گرٛیوٗ ٹُو اے گرٛمبلِنٛگ تَمہِ پَتہٕ یُس یہِ آواز ٲس یہِ پَکنٕچ آواز یہِ ہَسا گٔے وۄنۍ گُبہٕ آواز یعنی یہِ زَوِج آواز گٔے وۄنۍ گرٛمبلِنٛگ گٔے مُٹ آواز گژھان گوٚو مُٹ آواز منٛز گٔے چینٛج اینڈ دَ گرٛمبلِنٛگ گرٛیوٗ ایٹ ٹُو مایٹی رَمبلِنٛگ تہٕ یہِ مُٹ آواز گٔے پَتہٕ واریاہ بٔڑ آواز سُہ بَجہِ آواز منٛز تبدیٖل وایان یہِ اینڈ آوُٹ آف دَ ہاوسٕز دَ ریٹٕس کیم رَمبلِنٛگ تہٕ یُتھُے یہِ اَتھ رَمبلِنٛگ پٮ۪ٹھ وٲژ یہِ آواز أمۍ سٕنٛز سۄرنَے ہٕنٛز تہٕ یِم ریٹٕس ہَسا لٔگۍ وۄنۍ مکانو منٛز نٮ۪بر نیرنہِ وۄٹہٕ دِوان تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان سُہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ صُبحس بہٕ پَرٕ بیٚیہِ یہِ اَکہِ پھِرِ یُس اَسہِ آز پوٚر ہیڈِنٛگ چھِ اَتھ فرٛام دَ پایڈ پایپر آف ہیملِن اِن ٹُو دَ سٹریٖٹ دَ پایپر سٹیپٕڈ smiling first a little smiled as if he knew what magic slept in this quiet pipe the while then like a musical adept to below the pipe his lips he wrinkled and green and blue his sharp eyes twinkled like a candle flame where salt is sprinkled and before ear and ear 3 shrill notes the pipe uttered before paraz before she istemal karna you heard as if an army muttered and the muttering grew to a grumbling and the grumbling grew to a mighty rumbling and out of the houses the rats came tumbling okay bagi par inshallah sabs khuda hafiz